for today is telepathy challenge kami kung pareha jud utok ang kambal. So, maghatag mig categories and magsabay mi og tubag. Tanawon if pareha ba jud mig brain cells. Let's go! Sino ang start? Bato pick. Okay. Bato pick. Joiner, kambal ka. Ice cream. 1, 2, 3, go. Cookies and cream. Favorite ni Rexy nga sudan. 1, 2, 3, itlog. Manog. Ano sa'yo? Manog. Ano, itlogan? Ano, ay mag kay itlog yung paborito sudan? I think fried chicken. Tanawa, itlog kaya sudan doon. Uy, okay. Fried chicken, manggol. Sige, taga-makto. Itlog. Ay, sikon. Nagwapuhan nato na Korean actor. 1, 2, 3. Lee Jong Suk! Kila ko na ko. Malayas na ganda na rin. Kasi una ni Ana sa telepathy. The telepathy. Okay. Unsa may favorite natong buhaton karon? 1, 2, 3, matulog. Maglantag movie. Ngay matulog jud oy tagalihok tulog na yun. Unsay favorite nato kanon og matuta sa mall. 1, 2, 3, Mr. Kimbap. Sa corner. Unsay favorite nato nga movie lang taon, genre. 1, 2, 3, horror! Hey! Favorite chocolate. 1, 2, 3, Dairy Milk. Ako ba yan? Dairy Milk? Favorite karaan nga Korean series. Sige. 1, 2, 3, go. Legend of the Blue Sea! Promise ka mo, dito sa kaasa ako. Nasang talag ko. Sige. Favorite natong orderon nga drinks, ining mga unta sa gawas. 1, 2, 3, iced tea. Actually, dili ko ako. Iyaharag ito mga pila lang ito. Unsay favorite kanta nato na kanta sa BTS. 1, 2, 3. DNA. Wala, na DNA, dali malitok. Favorite natong midnight snack. 1, 2, 3, fries. Cracker. Fries? Tayo mo yun? Oo nga, tama. Favorite na prutas. 1, 2, 3, mangga. Ako na apple lang sa kayo para next day. Ay, unsay gi-crave na ako nga di na ako mapalit. 1, 2, 3, almonds. Favorite natin na chichirya. 1, 2, 3, cheesy. Chichirya? Cheese? Binagyan ni Kappa. Kung si Kariksi, matulak kasama yun. Cheesy, ano na favorite subject? 1, 2, 3, science! What? Favorite laagan nato. 1, 2, 3, SM. Nato, no. Kas ako man to. Nato, si favorite mag. So, ano si favorite lang taon ni Rexy sa YouTube? 1, 2, 3, Peppa Pig. Og ibili nato si Rexy. Asa nato siya ibilin? 1, 2, 3, Ate Bea. Malamang, mabay na yung nabili. Nangaway. Ano naman siya tayo? Tila ko. Tawa nangaway yun. Sa'yo pa ito pangusana. Dili lagi? Hindi siya pabilin.
Ang sa'yo favorite na to. Like, favorite na, ay karang, ngayon lang ha, ngayon na favorite na to. Nga series, nga English ha, English. Oh my God. English ha. 1, 2, 3. Umbrella Academy. Ano? Akadra. Umbrella Acad. Pinaka-hate na to. Mga lantahon nga. May gilantahong horror. Nga na as in na, nahanap. Na ano siya to? Okay. 1, 2, 3. Ibang na. Ha? Kayo mo, mama? Oo. Kala ko mama. Huwag yung tayo na lang tapos sa ligahan. Nakakakitatang tarong. Ay, ude. Tama. Unsay pinaka boring nga salida nga itong napanood recently. 1, 2, 3. Maradja. What's your favorite? Oo. Gusto yung recommend. Wating. Boring kayo. Unsay favorite snack ni Rexy? Snack ni Rexy. 1, 2, 3. Candy. Ay, cheese! Sige, tawa pa. Kung si Rexy. Rexy, what do you want to eat? Chips. Dili na script. Sige. Unsay favorite na akong sudan? 1, 2, 3. Balatong. Hotdog! Una, sige mo kang pangitag hotdog. Pero pa rin na ako sudan. Oo, yun. Tinood na. Ako din siya tayo kung talang sa kuha. Kabalo natin ang panataw. Sige. Unsay favorite ng sudan? 1, 2, 3. Baboy. Any baboy. Kind of, maski nag-gismas ang baboy. Gibalibag nga baboy. Maski dun sa nga baboy. Ay lang ng sobra karam is I don't eat too spicy. But I eat spicy, not too spicy. Unsay ganahan na tong buhaton hining mag-travel na. 1, 2, 3. Magsuka! Sorry, gito. Mag-travel so ganahan na. Nonsense kayo na yung mga ano, may bagsuka. Nonsense kayo ka. Unsay dream na tong duha. Ha? Dream na tong duha. Alay, lataw dire. Dito lataw. 1, 2, 3. Matong BTS. BTS concert. Lugar ito. Wala tao BTS. Okay, wala. Bogo pa na yung videoan. Pero mo to, datot.com. Same thought lang may, pero di yun mo. Oo, lagi to. Hindi ka po na masagot. Ni Otong na ako yung ginatawag. Good night, baby. I never.